नमस्कार बंधुरा, आज के एक दुर्दान्त रेसिपि निये चले एसेछि मयदार परोटा और चिकेन कषा। तो प्लिज आपनारा भिडियोटी शुरू थेके लास्ट अब्दि देखते थाकुन और जारा आमार चैनलके सबस्क्राइब करेननि तारा आमार चैनलके सबस्क्राइब करे देबेन। मांसर जन्य प्रथमे आमि पेंयाज और रसुन केटे नेब। तो बंधुरा आमादेर पेंयाज रसुन छड़ानो हये गेछे। तो पिसिमा एगुलो बेटे नेबे, आमी ततक्षण मयदाटा मेखे नेब। बंधुरा आमार मयदाटा माखानो हये गेछे, एबारे चापा दिये रेखे देब। সরষের তেল গেছে, যাতে দেখিয়েছি আমরা এখানে বসিয়ে নেই। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার পেঁয়াজ কুচি ছেড়ে দেব। রসুন বাটা, আদা বাটা, পেঁয়াজ বাটা, মশলাটা ভালোভাবে ভেজে নেব। হলুদ গুঁড়ো, অল্প জল, লঙ্কা গুঁড়ো, লবণ, মশলাটা ভালোভাবে ভাজানো হয়ে গেছে, এবার মাংসটা ছেড়ে দেব।
মাংসটা কষানো হয়ে গেছে ভালোভাবে। এবার আমি জল দিয়ে দেবো। বন্ধুরা মাংসটা সিদ্ধ হতে হতে আমি কটা পরোটা বেলে নেব। মাংসটা হয়ে গেছে, এবারে নামিয়ে নেব। আর একটা ঢুকান দাও। আচ্ছা যত তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি দিয়েছি তাড়াতাড়ি হবে। তো বন্ধুরা আমাদের মাংস আর পরোটা রেডি হয়ে গেছে। তো পিসিমা আর পিসা এবার খাবে। তো পিসিমা যাও পিসাকে ডেকে নিয়ে আসবে।